what's your estimation for this year's FDI realization of those amounts? Yeah. So the first question, based on track record, now we have, of course, JT 3P to monitor, but there is a system called Track, and it was implemented since the year 2021. So based on that, we also backtrack to see how successful in terms of approved investment becoming a realized investment is around 80%. So 80% lah, based on what we've seen, based on the data that we have. Because tadi, first of all, there was always investment commitment, and then when they commit, we then do the cost-benefit analysis. We discuss with the relevant agencies, ministries, on incentives, on what are the guidelines to give them, and after that, usually, then if they agree, then it becomes an investment that we approve. So after approved investment, we monitor how much is realized, is based around 80% so far, and I think that number we should try and improve on that. I'm not saying that we're satisfied with that, because most of the issues, apart from companies deciding not to because of their own reasons, sometimes there are challenges also that are on our side that we need to address lah. Because once approved, usually it should be try and be completed lah. But on the target this year, kita sebenarnya tidak ada sasaran ya, yang tapi kalau nak juga number, because I don't want to put Maida in a spot. So we hope that we should be on track to beat last year's target lah. Alhamdulillah, the investment for the first 9 months compared to the first 9 months last year was up by 6.6%, despite a negative FDI globally. Last year and this year also will be negative FDI investment globally. There's number from United Nations Trade UNCTAD. Dari segi pelaburan, pada hari ini kita akan mengumumkan pelaburan pada 9 bulan pertama, daripada Januari hinggalah 30 September, sebanyak 225 bilion ringgit telah diluluskan. Ini merupakan 6.6% lebih tinggi berbanding tempoh yang sama pada tahun 2022. Dan juga dari segi pekerjaan yang bakal dicipta hampir 90,000 pekerjaan. Dan dari segi nisbah FDI dengan DDI lebih kurang sama. Ini menunjukkan keyakinan pelabur-pelabur domestik juga dari segi DDI. Jadi nak pecahan yang detailnya ialah 56% FDI dan 44% DDI. Dan pada masa yang sama, kita dapat lihat bahawa dalam tempoh 9 bulan yang pertama ini, yang jumlah yang saya umumkan tadi ialah 225 bilion ringgit, ialah lebih tinggi daripada pelaburan yang diluluskan bagi 10 tahun yang lepas, iaitu lebih kurang 222.6 bilion ringgit. So saya harap kita dapat mencapai sasaran kita supaya pelaburan terus meningkat. Ini berbanding dengan pelaburan dari segi dunia global FDI yang menunjukkan trend yang negatif buat masa ini. Okay, dari segi keutamaan pada tahun 2024, MITI akan memberi fokus dan prioritis dari segi pelaburan. Antara sasaran kita nak mempercepatkan proses pelaburan, dan untuk mencapai dari segi sasaran untuk ekonomi digital 130 bilion ringgit, dan juga nak melengkapkan rationalization of our agency penggalak pelaburan menjelang Januari, semasa insyaAllah masa Majlis Pelaburan Negara nanti, dan untuk menarik jenis pelaburan yang disasarkan. Itu dari segi pelaburan. Dan dari segi perdagangan, kita nak sasarkan peningkatan 5% untuk tahun depan, di mana kita juga tahu bahawa dalam forecast of WTO menunjukkan trend yang agak mencabar, tetapi kita nak membuka pasaran baru untuk Malaysia, dengan termasuklah di Timur Tengah, di Afrika dan juga di Amerika Selatan. So dari segi EU FTA, kita akan sudah ada workshop bersama-sama dengan pihak EU untuk membuat scoping, di mana kita akan membuat sesi libat urus dengan semua kementerian kita juga, di kementerian-kementerian di kerajaan, untuk memastikan isu-isu yang dibangkitkan itu dapat kita
persetujui seperti CPTPP yang dahulu, begitu juga prosesnya. Dan untuk kita selagi kalau FTA dengan EU tidak memberi manfaat kepada syarikat kita ataupun limpahan ekonomi yang positif yang kita nak sasarkan, dan agak susahlah untuk kita mempersetujui. Contohnya masa CPTPP, dari segi isu kelapa sawit, for example, the palm oil, there was zero tariff, and yet all countries agreed. UK also, who was part of EU. So we look at that. And dari segi FTA lain yang kita harap kita dapat selesaikan, target kita satu ialah dengan UAE, our Comprehensive Economic Partnership Agreement, yang akan insyaAllah dimeterai pada suku pertama Februari. Okay, saya cakap suku pertama, PKSU Confident Februari. Dan kita juga sekarang dalam perbincangan, tapi ini bukan FTA tetapi IPEF, di mana kita telah bersetuju dalam pilar kedua, pilar ketiga dan juga pilar keempat. Tinggal satu pilar lagi, pilar pertama ialah pilar perdagangan. Dan dengan European, dengan 3 negara lain, EFTA countries, apa nama dia? Negara Switzerland, Norway dengan Liechtenstein, ya, tiga negara lagi. Itulah dia. Kita sekarang ni ialah we are monitoring that. Of course, kita ada perancangan juga untuk menambah baik some of the FTA to make it relevant, especially in the area of green and digital. So that is upgrade of some FTA